Barcelone peut donc s'échapper. Le match pour Yamal qui va lancer tout de suite Ferran Torres. L'accélère Ferran Torres. Para por Araujo. Quelle passe, Lamine Yamal. Bien joué, Ferran Torres redonne ce ballon. Ce ballon encore trop fort. Baldé le centre, direct sur Herrera. Dommage parce que la possibilité de mettre le centre. Bien joué. Sur l'occasion pour Osasuna, le centre. Il a pas été, dis donc, Raúl Garcia. Vous voyez? J'ai vu. En retrait, la passe plutôt pour Dani Olmo, la tête de Ferran et Herrera. Baldé, le centre de Baldé, le but pour l'FC Barcelone. La conclusion de Ferran, mais quelle action au départ. Quelle une deux, les Catalans mènent déjà 1-0. Et là aussi réussite pour Ferran Torres en pleine gloire en ce moment, doublé contre l'Atlético de Madrid et premier buteur de ce match. Et évidemment qu'aujourd'hui, on peut considérer et constater que Ferran, il assume ce rôle d'attaquant parce que lorsque Robert Lewandowski, soit il ne marque pas, soit il est absent, il a cet but typique, je trouve, que Ferran Torres, parce que d'abord il est là, il est dans le relais encore de Jong pour mettre cette balle, la présence, la constance, et on voit comment Catena, il est l'observateur, regardez son numéro 24, il ne le suit même pas, il est devancé, évidemment, Koundé va aller reprendre ce ballon. Pour son défense. Oh là là, quelle passe. Et encore Ferran pour le doublé, non, très bonne sortie d'Herrera. Quel ballon encore, quelle construction pour les joueurs d'Hansi Flick. Et Ferran Torres qui s'est permis d'élaisser des rebonds. Absolument très bien vu, monsieur. Le voilà encore. Frenkie de Jong. Ballon de corner. Il est bon. Oh, le deuxième pour Dani Olmo. Non, ça passe. Il revient à la faute et il siffle penalty. Je sais pas, vous croyez? Est-ce que, encore une fois, voilà ce que je dis, vous jouez à leur jeu, regardez comment ils jouent à leur jeu. Il y a trois qui s'alignent. Oh, c'est repoussé. La parade de Sergio Herrera face à Dani Olmo. Voilà, il essaie de remuer, de remotiver un petit peu tout le monde. Il danse, d'accord, le règlement. Okay. Oh, il tire du même côté, il le transforme. Dani Olmo, 2-0 pour l'FC Barcelone. Herrera était parti complètement à l'opposé. Et bien voilà, donc déjà une avance importante pour les Barcelonais. Ça, c'est comme on dit un penalty avec un cadeau de Moncayola. En fait, c'est Moncayola qui lui offre le penalty. Rafinha en tribune. Bon, en tout cas, il le tire au même endroit quand même. Attention, ce ballon encore. Là, le revers face à Eric Garcia et Koundé. Ah, ça va être dur, ça va être très très dur. Il a frappé. Mais avant, non? Évidemment, il a fait. Essaye de mettre un bon centre et l'accélération et quelle montée. Ah, il retourne vers ballon vers Raúl Garcia presque. Gabi. Oh, les Ferran Torres. Quel ballon encore aimé Pedri là. Réclame un corner. Va au bout, il va y aller, il a mis Yamal. Oh là là, quelle action, quelle séquence du numéro 19. On vient de voir d'abord évidemment Chesney et ensuite Koundé. Oh, pas mal. Oh, le centre. Vers Koundé. Jules Koundé, le voilà. Yamal. Chesney. Deuxième là, c'est pour Fermin. Le crochet de Fermin, l'enchaîne. Oh, les Ferran Torres. Ferran. Oh, il est passé, il y a faute. Ferran se relève. Pour revenir à la faute, bien sûr. Et donner un carton parce qu'il partait au but. Ferran Torres. bien. Coup franc. Oh là là, sur la barre. Oui, tout y est. L'indéniable confiance fait que les étoiles, ils s'alignent, évidemment. Une troisième face à Juan Cruz.
c'est Lamine qui l'a touché l'année dernière. Exactement. Merci de participer. Oh, la petite prise de balle. Pour défendre. Ce ballon coupé. Oh, ça passe. Yamal. Yamal. Il la tente, Lamine Yamal. Frappasse des petits. Oh, à l'extérieur. Là, il doit y revenir. Et la feinte et la tentative de Pedri. Parce qu'encore une fois, avant, il ne frappe pas. Hein. D'abord, il fait justement. Le ballon arrive. Pablo Torre. Le ballon bien frappé. Oh, quelle occasion énorme là de revenir. Oh, il a sauté tellement bien, tellement haut. Et il impacte avec le coup. Pablo Torre pour aller frapper. Pablo Torre, belle initiative encore. Et pourtant, encore, je disais tout à l'heure, le côté préparation. Ah, franchement, l'arbitre, il doit mettre un carton. Il doit mettre un carton. Oui. Chesney. Pedri. La passe de Yamal. Yamal, le centre de Lamine Yamal. Oh là là, il fait encore. Pas évident parce qu'encore une fois Lamine Yamal avec le pied droit. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, le contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il peut être plus ou moins Ferran, est-ce qu'il peut tenter la volée? Il essaye Pablo Torre. Corner. Quelle domination, quelle... Termine avec ce centre, la tête de Lewandowski. À peine il entre et déjà il marque le meilleur buteur du championnat. 23e but pour Robert Lewandowski. Un sens du but qui n'est plus à expliquer. 3-0 pour le Barça et quelle contre-attaque avec ce long ballon sur Fermin et évidemment Lewandowski pour conclure. 3-0. Évidemment que d'abord il y a la fidélité d'un joueur qui a une relation avec le but, une connaissance, une expérience. D'abord, regarde, c'est lui-même qui donne la balle. Hein. C'est super là. Pau Torre à l'extérieur, voilà, comme on dit, à défense avancée dans un angle. Et ensuite, il n'y va pas. Il le regarde. Il va. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi di channel ini teman-teman. Tak lama tak jumpa. Sekarang kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya, yaitu dengan pembahasan yang sangat menarik sekali. Apakah itu? Yaitu adalah 5 pemain top yang gagal didatangkan Real Madrid. Mari kita bahas dan jangan lupa anggaplah sebagai hiburan semata saja, intinya seperti itu. Baik ya, dari beberapa berita olahraga yang beredar juga teman-temanku semuanya, yaitu adalah merupakan ya berusaha keras untuk mempertahankan track Alexander Arnold di musim panas ini. Itu mungkin namun ya justru dia mengincar ya untuk bergabung secara gratis juga, baik itu Alexander Arnold yang telah membela Liverpool semenjak berusia 6 tahun teman-teman. Ya, itu adalah merupakan waktu yang tidak sedikit tentunya, dan ia juga menjadi salah satu lulusan akademi tersukses dalam sejarah tentunya. Yaitu bek kanan yang berusia 26 tahun itu telah memamerkan hasil semua trofi utamanya, namun kontraknya di Avied akan habis pada musim ini. Dan ini adalah merupakan hal yang menarik sekali karena Real Madrid ingin menggunakan jasa dari Alexander Arnold untuk pertahanan bek kanannya. Dan dari laporan yang menyebutkan bahwa Real Madrid semakin dekat untuk mengamankan jasanya. Meskipun begitu, untuk putusan akhirnya tetap akan ada di tangan sang pemain tersebut tentunya. Ya, itu adalah merupakan hal yang sangat pasti teman-teman.
Dan yang berikutnya yaitu adalah Real Madrid dikenal sebagai klub paling bergensi di dunia. Namun ada beberapa pemain yang justru menolak penawarannya. Siapakah itu? Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Francesco Totti namanya teman-teman. Ya, untuk pemain ini adalah merupakan pemain salah satu terbaik sepanjang masa yang setia pada AS Roma tentunya. Dan ia telah mencatatkan 786 penampilan dan mencetak gol 307 gol untuk klub tersebut. Sedangkan Real Madrid berulang kali mencoba membawanya ke Santiago Bernabeu. Sedangkan Florentino Perez bahwa dia telah menawarkan gaji 10 juta pound sterling pada tahun 2001 lalu. Yang bisa menjadikan pemain ini bayarannya sangat tinggi, namun si Totti merasa masih banyak hal yang diberikan untuk kepada AS Roma. Kemudian untuk mengakui ada hal yang sedikit teman-teman, yaitu sedikit kekaguman juga. Dan itu tetap memilih bertahan untuk menghabiskan keseluruhan karirnya di klub masa kecilnya tersebut. Untuk urutan kedua, yaitu jatuh kepada Steven Gerrard namanya. Ya, untuk Steven sendiri, yaitu adalah merupakan pemain sang legenda dari Liverpool juga yang sangat setia pada klub sepanjang karirnya. Meskipun tepat 1 tahun di LA Galaxy, meskipun mendapat tawaran dari Real Madrid sendiri dan Chelsea, dan ia memilih bertahan di Liverpool. Untuk urutan ketiga, jatuh kepada Neymar. Untuk Neymar sendiri adalah merupakan nyaris bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2013 lalu. Los Blancos bahwa dia telah menawarkan gaji lebih besar darinya. Namun Neymar sendiri yaitu memilih Barcelona ingin merekrut juga serta ingin mengikuti jejak Ronaldinho, dan ia juga ingin bermain bersama Lionel Messi teman-teman. Itu adalah merupakan alasan ya. Dan di sini juga Barcelona baik itu dari Neymar sendiri memang banyak trofi termasuk Liga Champions, baik itu bintang asal Brazil itu telah mencetakkan 105 gol sebelum pindah ke PSG teman-teman. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada David De Gea. Untuk pemain ini adalah merupakan pemain hampir pindah ke Real Madrid pada tahun 2015 lalu, namun transfernya ke Santiago Bernabeu gagal karena masalah administrasi teman-teman. Dan untuk urutan kelima yaitu jatuh kepada Rooney Keane. Untuk si Rooney sendiri yaitu hampir bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2005 lalu, namun ia telah memilih Chelsea karena ragu bisa sukses di Spanyol teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.